Ni kecerita nah. Ki puru beda 2 tahun cek setu. Ni kesempat eka mimpeh ben setong orang. Cek orang bini nyai wanika. Jumper alam akhirat dah, alam barzana kalau cek. Orang bini nyai ni Pak, paling beten suruh nuruk pengajian. Keng kau li yakin tak ngerti guys ini pengajian kan. Cek masa nasi lain agak ada berak lak metum ni. Nang iya ada lah kok. Ki pura tinggal ni kah. Orang yang compok datang ke nengi compok. Masa nerangaki kadang mon orang lain ngerti karo anggu beden. Kini ka ada, tak ada ekspresi nah. Laju berak ngidingaki ngani kan. Keng kini ka paling boten, paling semangat. Mana bi malam Kemis, hari Rebu na kini ka, kulakku tokang ngabela ka orang. Dekian pengajian bedejaan. Marayu memaki lah nying nengi masjid. Tak usah beun sia-sia. Je mi kalopai wah. Mi kalopai. Marayu memaki lah nengi masjid. Ya Allah. Kami peben setong orang. Beun kan lah mati ya nying. Nengi mimpin ni kan. Beun kan lah mati ya nying. Iya mati kok. Beremering mati. Lebur yang mati yang nyaman. Allah ring matna akhirat alam barzah kalau kamu Allah apa tuhnya saya paling eka seneng ibun pangeran apa jangan beun apa nyi wang kok seloko-lokan beun wah deki pengajian bodong wah kau le yakinnya ini kita kira ngerti dan tak kira ngerti dan kaisena pengajian lu tak ngerti keng benan di romang satero kang sing ngerti ya. Cereng mana bentah ketenjut pun tak kang ngerti orang. Le nyai ini kah mau oning sampean. Cukon ekakan koceng. Sengakan koceng ase yobu napa ponakan napa kompoy napa tetangkeun kulit tak jelas. Karena eka kan koceng, begi sekali. Gemet, melelain si nyai ini. Kocak ben anak. Ni ben bu. Eka kan koceng, begi sekali. Taging kogi si meli aja dia. Yatin, je saking engkau kelar ntar ke pasar engkau tibi si meli. Pesena ni nyai ini ke siapa re? Beremajan nyai ini kah? Sebenarnya nyai ini kah? Cereng tempena bedeng, tahu bedeng, wak mie bedeng, sayur bedeng. Mak pelor juga ya saya kakan ben koceng. Cek saking ini kira-kira kiong senakdir koceng akan daging deh siapa tak ced Allah. Cek saya jelas koceng engkau je saking bisa ke sayur engkau tak kira ngekek juga aja jangan goceng cek saking engkau bisa ke tahu kok bengok milih tahu kencet lah engkau takdir aku tunggakan daging jangan goceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini keceritana ruka puruh depak kecompok ced ampon adzan maghrib
Dadi salat pas ngibe sepeda motor. Karena ngibe sepeda motor pas ke tapa kare bedei tak ikebe ki nah ni keceretan nah kare bedei ke tapa pas tak ikebe Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kak Dinto epeke dari hadis selanceng. Ahlul jannati thalathah, penduduk suarga ria nika beni pah kakapi. Beda tatelok are penduduk suarga ria. Beda tatelok are penduduk suarga. Nomor situng Dzu sultanin muqsit mutasaddiq muwaffaq. Orang separengi kekuasaan ben Allah. Seadil, bertanggung jawab atas kekuasaannya. Dan kula sering matur eman Kak Diman, anapa penguasa seadil nika bakal lebih cepat masuk surga ebenting ben cema-cema kaula ben sambian. Bahkan sendi gelar kihai ben ustad mun parlo. Kula takara kerja senika. Jadi penguasa seadil saareh bisa makala kencerna teti kiai setahun. Nika kerjaan gula nika. Yang bisa jadi ongkuan. Anapa pola nah? Orang se paju tanda tangan nak. Sekali tanda tangan kura. Belier pecelenok nggak nih kan? Arwah geledek pak bisa mareh. Jalan si rosak, roperak kerenya tempel sekalian tanda tangan, plek sekalian, mareh. Itu ben cuma gula, kaulah make ni kenapan berempan kali, jadi apa? Tanda tangan kaulah ni kepaju perak ke santre bila mulia sakit. Okay. Assalamualaikum, apa tu? Manabi kaiti ngamita kia anu songkan. Apa sakit panas kan? Siapa sih ngoni? Reng sepolak ke epon. Ya kan eteken ada tahu le apa? Tolos mole minter naki. Cek saking ngetekan nagaula ndak paju kerja nu geledek nengi medelen parak 5 tahun aja ke kemangken. Tolos tada napa? Okay. Karena kula ben sambian setak tetipan ponapan, tak tetipan apan, tore minimal teti pemimpin ke orang-orang terdekat kita. Jadi pemimpin kana foto misalnya menyingla nak foto dari para karese kalero menganjurkan nak foto ka para karese tepak ka hukum. Nah ni ka bola. Mun pon tak jaga sobuna jagai. Mun pon bagi na avejeng ki vakundung tedungan ajak avejeng minimal pada ban paneka. Walaupun ini kan itu jelas Dzu Sultan.
orang seandi kekuasaan, mutasaddiq, selampe, semurah, selebura sedekah, lakar orang lebura sedekah ni kecet dalam segala hal pasti masuk. Nomor 2, rajulun rahimun, orang seniseran, orang seniseran. Ingat napa orang ni seran ki? Kaula apa ringa contoh senika? Nika beda orang ki odi tatang ke gula nengi compok. Keng tikel tak usah le pasiranya mana. Manabi namun bekoh, namun sayur kan kadang beda olahan. Sare olahan sayur, olahan bekoh, kala bedi plastik. Iyalle sabe ka pinggir sungai. Senormal petes. Keng gini kepunten kala sabe, kala sabe pinggir sungai. Kini kasih cerita tatanggen kulekan uning. Jangan tatanggen mata de lakoh. Iya. Tawah petes lecu. Kaule takar atanya ka orang ngecibi. Pak ongkuan sampean ki pangaleng. Cetak besa ka kule ye cek rengkok kepikiran wajong. Masa olah reka keboi pera jeung petes. Arwakan ongkuna tak tero ageng gua kengcet letak dir olah ruang akan butombuan. Arwakan ongkuna tak terolah nyala agang kok ben kebeen je. Pas sambiatanya ka fo oleh genjeren kok ya jong. Wah, mau urusan genjeren ini urusan Allah, Pak. Keng jelas kalau kok na sampian penikah kelakuan setepak ben bagus. Cek saking kaula bisa mastiaki parajo genjerna ben kula. Ben kaula yakin raja genjerna sampean. Keng tak usah atanya genjeran ka kula, genjeran ni ka urusan Allah. Keng can keyakinan kula, rajul na genjeran sampean. Iya leongku jangan. Masa nasi lain nyemprot, kini kita nyemprot je. Kami kira-kira kiongku, olah ni kan nengi ka emas tepak. Neng kebutombuan, semprot. Lebet nengi tanian, sempat ki. Sajan pah nyenganyi, nyul menganyul entar kebebetor, positif iye nyek ben sampean. Jan olah si tepak engkok repah nengi dimma jan olah. Gelu nah muni kira-kira. Kenika kan kau lepas toman andi bahasa sabenah nyangke beda orang orang bini pamasukkan neraka karena gara-gara ngorong koceng taipakan nih gempangnya beda koceng akan cukon orang bini menikah gelu gempang cerita dari pekele korong mate tagar singa kan kahula pas mikir juga koceng guru ongkuna tak teronga karena cukok cek saking bisa ngakan rebe deh nikah lain orang nikah lain orang anika bebini sepo taker
Nika cerita nah ki puru beda 2 tahun cek setu. Nika sempat eka mimpeh ben setong orang cek orang bini nyai wanika jumper alam akhirat tah alam barzana kalau cek orang bini nyai nih pak paling beten suruh nuruk pengajian keng kau li yakin tak ngerti guys ini pengajian kan cek masa nasi lain agak ada berak alam lak metum nang iya ada lah kok ki pura tinggal nih kah orang compok datang ke nih compok masa nerangaki kadang mon orang lain ngerti karo anggu beden kini ka ada tada ekspresi nah laju berak ngidingaki ngani kan keng kini ka paling boten paling semangat mana bi malam kemis hari repu na kini ka kulakku tokang ngabela ka orang dekian pengajian bedejaan Marayu memaki lah nying nengi masjid. Tak usah beun saya sih. Je mi kalopai wah. Mi kalopai. Marayu memaki lah nengi masjid. Ya ruwet. Kami peben setong orang. Beun kan lah mati ya nying. Nengi mimpin nih kan. Beun kan lah mati ya nying. Iya mati kok. Beremering mati. Lebur yang mati yang nyaman. Allah ring matna akhirat alam barzah kalau kamu Allah apa tuhnya saya paling eka seneng ibun pangeran apa jangan ben apa nih wang kok seloko-lokan ben wah deki pengajian bodong wah kau le yakinnya ini kita kira ngerti dan tak kira ngerti dan kaisena pengajian lu tak ngerti keng aben di romangsa tero kang sing ngerti ya. Cereng mana bentah ketenjut pun tak kang ngerti orang. Le nyai ini kah mau oning sampean. Cukon ekakan koceng. Sengakan koceng se yobu napa ponakan napa kompoy napa tetangkeun kulit tak jelas. Karena eka kan koceng, begi sekali. Gemet, melelain si nyai ini. Kocak ben anak. Ni ben bu. Eka kan koceng, begi sekali. Taging kogi si meli aja dia. Yatin, je saking engkau kelar ntar ke pasar engkau tibi si meli. Pesena ni nyai ini ke siapa re? Beremajan nyai ini kah? Sebenarnya nyai ini kah? Cereng tempena bedeng, tahu bedeng, wak mie bedeng, sayur bedeng. Mak pelor juga ya saya kakan ben koceng. Cek saking ini kira pikiran kiong senagdir koceng akan deking deh siapa tak ced Allah. Cek saya berjelas koceng engkau je saking bisa ke sayur engkau tak kira ngekek juga aja jangan goceng je saking engkau bisa ke tahu kok bengok mele tahu kencet lah engkau takdir aku tunggakan deking jangan goceng lu kau lebih sampean ingat kacerita na pelacur se sapora bun Allah gara-gara nginumi pate se pelkak boh seberapa niseran kau leben sampian mari kita buktikan nikah se acerama ni kebelun tanto ampun niseran ki dan kau leben ni namung maranyingaki tebuna kanjeng Nabi maranyingaki hukum irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kani sereh apa sebeda nengi bumi, sebeda nengi langit, bekal niser kawan.
rasani ser menika sampai itu tiaki tandana iman setong orang tak sampurna iman setong orang jebuna Kanjeng Nabi kajepeh pani serah pangistona ke orang lain pada ben pangistona ke aban tibi orang sejat iman ongguan ke Allah pasti ni seran montekeh mangkeh aru iman apa pantepes iman apa pantepes napa boleh di napa kok abe orang parlo ke cerita pane mun se nyai ampun tade keng mun se epak kene ka semile ola esabe ke pinggir sungai bedek ya orang ah bede orang ni serat kiai ni kah meleroti roti secet kada luar sah tabur nengeta anian niat makanan bilis ceretan ni kepekian dari pani serah orang kamah lok selain mak le titi contoh ke gaula benajunan cereng kadang cermet ongku ki kong langkong kadang lala muntak lala rengi kan pas bedereket tamangken mun sepo sedia penepe kadang cet nengeneng teku penepe nengan ngecet iara cet kita ni ke leken pun peceplos pun itu raqiqul qalbi ni seran ben lemah lembut orang tak gendek muna benta orang leer tak taker pada ben polem-pol na sokoh gerungna tak ngocol telok edeman yo col telok parapat paling leber cek berak rele ki lemah lembut nikah berem ki raqiqul qalbi ni mungkin bahasana lemah lembut renyariaki contoh tibi ingatna pelemah lembut panika paling punten nah mungku pemahaman ten kula lemah lembut ni ka orang tak gendek pamanggina alos iki mun benta ben orang mungkin tak ngocol kasarah mungkin nggak nih kemungkin pak raqiqul qalbi alos pamangki raqiqul qalbi nika alos pamangki coba debunake Maimun Zubair sampai nika juken pernah itu buaki ben ke isom lu kulu Allahumma firlahu kasengko santre meler inga apa avoi tak oleh yokom kalaben keluar dari pesantren meler inga apa avoi tak oleh yokom keluar etondung dari pesantren muningi pesantren meler letak kening tampe apa boleh pas epak keluar dari pesantren keng atoran tak nguliaki saopama cedla beda ator na pesantren mun telo kalih ngulangi pelanggaran besar maka kutipa keluar dari pesantren jadi ya keng karena atoran pesantren mun tang ateh tang perasaan engkau tak teronun dunga santri dari pesantren ini kemungkin ki Nabi Musa yang kiki ya Nabi Musa ni kak cek mungkin reng sakti nampeleng orang mate Nabi Musa tak niat matein nampeleng keng pah mate
Tapi karena korun nyinganyi, kucet tukang selasa popo nyinganyi korun. Akhirnya Nabi Musa tak kelar juga mutan. Ampun korun ni kata ning tina pangeran. Akhirnya eterep ben kalaban bumi panika. Masuk ke dalam bumi. Ben nyuun sapor pon ke Nabi Musa. Sapora aki Musa, sapora aki kok ambu kok jeruk mah. Tak iding-iding aki, Pak. Tak pering aki bener. Tak kira tan pon pangeran. Takan ini mulai lembek. Kini kajet nyinganyi mulai lembek kini pon pangeran. Nyelem masuk kapi. Tegur ben Gusti Allah Nabi Musa pan. Berempat kali Musa saya minta sapora ka ben korun je dah. Pakun tak sapora ben cek saking minta sapora ka sengkok korun je dah. Tak usah belian je sekalian ni sapora ben sengkok. Allah pak ni kebeles beni seran ben lebur ka orang seni seran. Oh recek ke mangke. Sampai berdebu setong Nabi sempat cabut de pangkat Nabi na karena gara-gara bilis sengeke situng keng pas ekosot ka kapi mak katon jet lalago na guluben sambian ngak kene kule kan acerita kene ke wah temu ingat nika kelek kulaku noto pungkana pao tokang santri mon pola nah kaya ngampun alumni epentai tolong ongke ke atas hari toko akhir keton lah au kelur lah aku toko kaleng pak nyap ngaranyap ke kapi ongke kapi cia ngelaki baygon sesemprotan takar para nga biasa omplong guru diri atas ka bobo pa semprot ka kapi bobo ye jere dak takuna baygon jan gulen ni beken tikal nah ja kau lepas ingat ke kini ka jere kan sing ike werak setong dua sedeti korban takar sabung kana pao ka kapi jere ban banyak aut setokang Sereng kau beni Nabi jan. Kau beni Nabi. Ye je ke bayi alasan pola na beni Nabi. Justru kok ben ria. Kan eka cerita na para nabi mak le etero. Ken di magelarang kok ben je ke bayi alasan. Kiai anu wangur yiti na kiai juga beni kiai mau pahinga ni kakapi orang salsa lodi ni Pak Rasulullah apa ni kekan parlo ejipla kau di na Rasulullah apa ni kamanusa pada ben kau le ben ajunan Pak persis pada ben kau le ben ajunan Rasulullah ni andi rasa takut bisa merasakan rasa sakit lapar juga songkan juga pada ngucap iya Rasulullah nah poncet niat walaupun kau leben ajunan tak pahla pada persis ben kanjeng Nabi kan kak di makelar kau leben ajunan nih roh ben Rasulullah ni romantis Pak ni kasih para tak ada makin kok ani ke sunnah sama Nabi yang kui samangken maki kaule jo kocong Rasulullah panika Pak Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha ada aing badawan panika Pak ada Rasulullah maki tak niat si ada aing gempang tak pelka buru ada juga kan ben isare lampat de Siti Aisyah panika isare dari romantis nengibannya noreng Siti Aisyah pa ni kay rebo Pak ningku orang rang perangan diri ama nyela ya tang bini ningku rebo Siti Aisyah nengibannya noreng mata pahreng mangken are bebini nengibannya noreng untai ko cak gelenyet benoreng mak leteret ketanian untai ko
Anika kadang sekaule sebagian tak setuju. Siti Aisyah ongke ka ontah, ongke ka jeren, ongke ka kendaraan. Rasulullah parlo atikong, Pak. Sopa aja Siti Aisyah nongko kakak dinto na Kanjeng Nabi ki. Malay kebay katongkoan. Ini kan banyak sahabat nih Pak. Maka ton makai kaule tak toman ki ya pada nikatan ki. Eka amma pada bini ongke ke sepeda motor pas sampean tikong nih bebe nih kira-kira. Kak Dinto hanya untuk menunjukkan Rasulullah menikah betul-betul romantis. Engki ben mak iko cak belek kegi nengi ka ento mak bah teti belek ka kurang. Cereng parlo se esorak ka kaule sampai mangken, Pak. Tiga le ko cak belek engki tak belek engki sampai mangken. Kaule biasa minta tulung ke bini. Sampai mangken. Sampai mangken. Terutama bingpon kaburu sampai ini kan sampai masa kelam bisa sampai tulung sampai napa sampai tulung beneng ibadah na santre anapa jareng normal nika kaula apa renga oning wera Arya beni bereng belekah laki minta tulung ke bini itu leng laki beni perkara belekah ongkuna keng nengi matura kadung yang kebelek kepada mana senormal bini teregai sampai beda debu bebini dia cek rojo takut bengal kau le tak setuju kan ni kata bini cek rojo takut bengal kau le tak ngajar neroco punten keng sisi romantis diri orang laki kebinin apa nih Pak nika menunjukkan kepribadian orang laki sejat arke ke Gusti Allah khairukum li ahlihi paling bagus sesalak setong abena kapi paling bagus sebeen lagean se paling paraten alatin binin mun pakempang hadis pada ban menika pada sahabat mator ka Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah Rasulullah menabi tak mios aman kak diman pon apa se yastani ala ko pon apa. Iya nang beneng kok nolongin kok melakukan pekerjaan rumah tangga. Mun parapan ngocek bebeng nolongin ngocek. Sasaan parapan bede nolongi nyasa keton melarat ngak nikah maken non maki keton melarat pon bede-ben panika kaula mandi anak tibi we serowe benoreng kaula anak lahir bini tak toman ting mandi tak toman sampai ken bisa bini akulih secara normal lahir langsung gula si mandi Pak kimiraro waki berulai kau si mandi ajar sekalian ke bidan serot paningku ke bidan ingat anak pemandi anak bidan nikah si anu nikah si enggak ngasih sekalian kau mandi Pak orang tak nemu ke sekecamatan lenteng tak nemu jadi nah kau lebih apa renga oning orang laki nolongi bini napa nika beni perkara enak orang laki abelence ke pasar beni perkara enak tan normal orang laki mun perak tahu si agi gira ke bini nah saya rasa tak bisa Pak napa oleh genjeran asabuan aku laku kunika candreng madura tandena orang takut kabini na bantan. Mun beda orang laki nolongi kalako nabi ini justru lalaki si ongguan guru Pak. Lalaki ongguan guru. Engki mun perak si gendok guru sekejap nampeleng kabini sekejap mokol kabini. Kulaku macetol
lem macetel boleh ke bini tak pati lake gurutan tak pati lake gurutan sekecil gigir sekecil beni tradisi na Rasulullah pagi giran ke bini beni pak beni lalake sejati mun pagi kiran ke bini ampun bini pani kecet lakar etetep ben Gusti Allah ke kaula ben ajunan seko cak etetep cet tanggung jawab kaula ben ajunan cak perak ende nerima bagus kau tu siap juga nerima cubaan kan kui mata pak kan ngak nih kah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa orang laki pemimpin orang bini seko cak pemimpin siap apa orang nafkah siap matepak cubaan beni perak siap nerima rantan sama lolo mungkin perak nerima bagus sama lolo saya tak bisa lelaki ini kan kutu kira-kira setiti ganjaran kareng laki panik nomor setong matepak lopo ta bini nomor dua nyari nafkah na bini nomor telo sabar atas pun apa setiti kurang na bini kan nih kewajib nereng laki mon pon lopot sokoni nyentok lopot sokoni mokol lopot sokoni mon kagaulan ni kata pati laki ni kata ku tak pati laki ni kata Rasulullah bu perhati na tak usah musyawarah bu tikel kampian mak katon nempian katon iselaya musyawarah ni kah mak katon semisem sedeje bini anda Kengjen gula mator, sampian mun pon epa bebini ongku, sampian penika mun selake ongkuan ongku pon alatin ke sampian pon sabar nyari nafkah, sakapina tanggung jawab selake, nyon sabora, ken suara na sampian lebih ranying ibenting ben suara nereng lake, raja terus kena sampian kereng lake. Mila na kadang reng bini pas nyaut tak mun lagi no bener ke mun tak bener hari saya tak tuli mareh selake nyala akina sebini nyala akina selake coba masing-masing introspeksi can selake tina perak tang bini tak tepak ke sengko sepenting engkau tepak ke bini can sebini tina perak tang lake tak tepak ke sengko sepenting sengko tepak ke lake mun pas pada ben panika gagap hider yang to karan alam tunya ni kada ben reng Islam ko tuna pada ben panika sepenting abe tepak ka orang tak minta orang ko tu tepak ka abe enten orang ngaji orang asakolah orang munduk mak le abe tepak ka orang beni maksa orang mak le tepak ka abe orang ngaji orang munduk anilaya abe beni anilaya orang mak le bedo olen aku lawol kompon le ni kaputo ka bekrempek deki pak sapa le mana diri pengajian beremang apa saya gocek kare ben ko laku nami salah oke penting nih kan kaula ale buran orang laki bini seroco tentu dalam batasan mon Rasulullah tak roco ben Siti Aisyah tak mungkin jungkun te cokocoh dalam tanda petik cokocoh aduan berkah Siti Aisyah warapan ki ngodah aduan berkah jung depan Rasulullah berkah menang Siti Aisyah bida-bidan Siti Aisyah jen Aisyah hampon Rasulullah ki imut cek lambe toman kala aduan berkah ayo setia berkahan yuk berkah bareng kan berarti roco nih kak kalah Siti Aisyah kadu kali jadi belus nasi lambe wah kok sekala saya yang kok menang lah dewa Kanjeng Nabi bahkan ben bejen ben kompoi ya Kanjeng Nabi apa nih keroco? Saya kan maksud roco masih dalam batas wajar. Rasulullah asolat asojud eseklak ben Sayyidina Hasan iku bayiran jerenan. Cek saking Rasulullah apa nih ketak roco Sayyidina Hasan tak kira bengal nyeklak.
Dia berarti cet Rasulullah biasa aja ben Sayyidina Hasan. Positif. Cet Rasulullah menggunakan bahasa yang lemah lembut, ben sangat disenangi ben Sayyidina Hasan. Ini kesika maksudnya. Mak pas kompoya kaula ben sampian takok bila tetemu ben sampian nika keng beden apa? Nah, pan si lopot nika. Mak bedo kompoi takok ka emba nika keng pas aroben apa emba nika. Gelu na gelu. Yang Sayyidina Hasan. Nah, ini titi catatan ka kaula ben ajunan. Manter-manter perbincangan malam semangken ka entong ngibe manfaat sebanyak. Nyon soborah atas sateujana kajangkolangan, nyon soborah atas keterlambatan, dan kula sebagaimana biasa kutungi mamining jompo banika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.